medical mission here in one of the depressed barangays in Hinigaran Negros Occidental, in close coordination with Councilor Attorney Doug Pandan and his family. Beside me are volunteer nurses from the Rural Health Unit here in Hinigaran. I would like them to introduce themselves one by one. On my right side, please introduce yourself, ma'am. I'm Rena Sanogal in DP, which is short for ng Nurses Deployment Program of DOH. Okay. And we are assigned in RHU in Hinigaran. We conduct health teaching or support the program of DOH with the help of RHU. And can you just tell me what is the name of this barangay? Barangay Cambao, Hinigaran. And this consists of how many families? This is your barangay. So you are in charge. In charge of this lady. What's your name, ma'am? Introduce yourself I'm Jamel Karensiunya. Okay. You are barangay health midwife or barangay nurse? Sir. Oh, nurse. You are a registered nurse. But this is your catchment area? Yes, sir. Okay. Can you tell us how many families in this barangay? More or less. Kaya nga mundok, we are assigned more on NHTS. Bala, Ano ng NHTS? mga poorest of the poor nga ginano sa ating government, amo gina siyang focus gid namon. Kag may household didok nga So ikaw can you please come over kay konting kuan na anay pa kay ginanglan ko magpamangkot sa mga kay data gathering ko no dali. Every sityo ang Barangay Cambao may 7 sityos. Kada sityos may 20 household nga na-hold sang NSTS. Member nga BHW, BNS. Pero before you tell us about the details, introduce yourself, Anay, kay kinanglan mabalaan naton pangalan. My name is Lina Guillema, bali sa sityo Langka. Kuya na-assign nga BHW. Oo, Sitio Langka is pila na kalayo diri sa inyo nga barangay. Layo pa. Layo pa kung mang highway ko, bali mga 3 rides ko. So kini karon nga nakita ko kakadamo gid sa mga pasyente nga gahulat-hulat o tabi pakita naton sila. Say hi mga pasyente naton nga gahulat. Kay makita kamo sa video. Kadamo sa ila sagwa sa kuan. Gahulat sa sagwa. Makita na sila. So more or less pila ni sila ka pamilya karon dire nang kuana ni guro ka sityo kay wala na di ang tuburan kay pista nila sa bundok. So pila ka sityo karon bali dire? Ano lang sityo ay pani 7 sityos lapit anay dire bali 7 ka sityo ang subong bao na diari na di kagang Sityo Mungkal, Sityo Langka, kag Cambao proper. Bali ang tuburan nang wala kay So pista. apat ka sityos. Under one barangay. Oo. Bali under ni sa sang barangay Cambao. Kagina na interview naton si barangay captain kag si SB member Attorney Doug Pandan.